રાજ્યમાં સિંહની વસ્તી ગણતરીના આંકડા જાહેર કરવામાં આવ્યા છે। રાજ્યમાં સિંહોની સંખ્યામાં નોંધપાત્ર વધારો થતાં સિંહોની સંખ્યા 891એ પહોંચી છે, જે વર્ષ 2020માં અંદાજિત 674 હતી। મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે આ આંકડાઓની જાહેરાત કરી છે। તેઓએ જણાવ્યું કે રાજ્યમાં સિંહના થઈ રહેલા સંવર્ધનના પરિણામ સ્વરૂપ આજે રાજ્યમાં એશિયાટિક સિંહોની સંખ્યામાં વધારો થયો છે। भारतनी 4 एवा सिंह एटले के शेरनी वस्ती अंदाजना आंकड़ानो आज जाहिर करवानो प्रसंग छे। आदरणीय मोदी साहेबे एशियाटिक लायन प्रत्ये आगो लगाव तेमणे आत्मनिर्भर भारत माटे इंडिजिनियस मैन्युफेक्चरिंग इकोसिस्टम विकसावता मेक इन इंडिया नो लोगो पण आ एशियाटिक लायन ज राख्यो छे। मेक इन इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड माटे अभियान एक लाइन स्टेप कर्યું છે। સિંહ સંવર્ધનના અનેક સફળ પ્રયાસો વડાપ્રધાનશ્રીના દિશાદર્શનમાં થયા છે। ગીરના સિંહો એશિયાની અલભ્ય વન્ય प्राणी सृष्टि और जैविक संस्कृति है। जो 16वीं वस्ती गिनती के आज संख्या हम लोगों ने जाहिर किया है, उसमें कुल जो है 745 जितने गिनती एकम थे। हर एक गिनती एकम में 5 से 6 लोग उसमें जुड़े हुए थे, जिसमें कुछ वॉलंटियर थे, स्टाफ थे और गांव के जो सरपंच या उसके कुछ अग्रज व्यक्ति भी थे। तो इस तरह से एक छोटी टीम के साथ एक जो गिनती एकम था उसमें हम लोगों ने गिनती किया और कुल 3854 जितने लोग इसमें जुड़े हुए थे।